जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपनी वीडियो में एक्स मुस्लिमों की लाइव डिबेट का वो पार्ट लेकर आता हूँ जो डिबेट का पूरा निचोड़ होती हैं, जिससे आप सब बहुत कम समय में अधिक से अधिक जानकारी ले सकें। आज का ये वीडियो भी इसी तरह एक खास वीडियो है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा आखिर क्यों इस्लामिक कल्ट को लोग बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं। एक्स मुस्लिमों से क्यों इस्लामिक स्कॉलर डिबेट करने से भागते हैं? ऐसा क्या है जो इस्लामिक स्कॉलर आप लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं? और किस तरह मुल्ला मौलवी सुगर कोटेड बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं? इस डिबेट में एडम ने अपनी सारी धन संपत्ति डिबेट करने वाले मोमिन को दान करने का वादा कर दिया। शर्त सिर्फ इतनी रखी कि मोमिन असल कुरान को साबित करके दिखाए। डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा एक दोस्त है मोमिन है 360, उसको भी ऐड कर लें। उसको भी ऐड कर लिया। हाँ, करें सुभान, बात करें पहले आप। हेलो, आप दोनों मुसलमान हैं पहले ये बता दें? हाँ जी, दोनों मुसलमान हैं। मेरा सर आज का टॉपिक आपने सुन लिया होगा, वो है अपांग बादशाह जो कि अल्लाह है। अल्लाह अपने आप को जाहिर करता है कि वो सबसे बड़ा अपांग बादशाह है। क्या आप इस बात को मानते हैं? अपांग कहते हैं बेवकूफ को, फूल को, जाहिल को। एडम भाई, मैं आपको पहले कहूंगा हम एक हेल्दी डिबेट करेंगे। मैं आपके सामने इसी टॉपिक पे बात करूंगा। हम एक दो मिनट पहले मैं बात करूंगा, फिर आप बात करना, ताकि हम दोनों बीच में कॉन्ट्राडिक्ट ना करें ना, एक दूसरे की बात ना काटें। ठीक है सर ये टाइमर चला दिया है, 1 मिनट बोलने के बाद बंद कर देना। टॉपिक मैंने खोल दिया है, रेफरेंसेस चाहिए तो मांग लेना। ये टाइमर चला दिया 1 मिनट का, बोले 1 मिनट खत्म हो जाएगा, बोलना बंद कर देना। ठीक है सर। सबसे टॉप पहली राइट कॉर्नर बात पे टाइमर चल रहा है। ओके सर, सबसे पहली बात कि हमें गॉड को समझना पड़ेगा। गॉड है क्या? ठीक है, गॉड ने दुनिया बनाई क्यों है? अच्छा, इसकी मिसाल एक इंसान से सबसे पहले लेते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसने बिल्डिंग बनाई है, वो कल को बिल्डिंग बना के जला भी देता है तो हम उससे नहीं पूछ सकते क्या है। ठीक है, सूरह अज़ाब आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने खुद कह के उसने बहुत से चीज़ों को अमानतें जाहिर की, और उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, इंसान ने एक्सेप्ट की। अब इंसान ने कैसे एक्सेप्ट किया, आपका सवाल है। आप खुद बताओ, हमारी इंस्टिंक्ट में ये लालच नहीं है, ये चीज़ नहीं है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 60-70 साल परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारो, उसके बदले में आपको इन्फिनिट या बिलियंस ऑफ साल की ऐसी जिंदगी मिलेगी जिसमें ना कोई दुख होगा ना कुछ होगा। हमारी इंस्टिंक्ट में चीज है। अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दे के हमें आजमाना चाहा और हमें हर तरह की सरकमस्टांस दे दिया, हमें हर चीज दे दी है। तो फिर आप मुझे बताइए, अल्लाह ताला अपंग कैसे हुआ? मतलब आप अल्लाह ताला को अपंग जस्टिफाई कैसे करते हो? मैं तो कहता हूँ मुझे फ्री विल भी मिली हुई है, अल्लाह ताला ने मुझे प्रॉपर एक राह बेहतरीन हो गया सर, आपके टाइम खत्म हो गया सर, बोलना बंद कर दें। सूरह अज़ाब की जो आपने आयत नंबर 72 दी थी, बहुत जबरदस्त आयत है। इसके ऊपर मैंने स्ट्रीम करनी थी, अभी तक नहीं की। इट डिड नॉट टेक मी इनफ टाइम टू डू दैट। ये आयत बताती है कि तमाम इंसान बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, अपांग हैं और क्या क्या कुछ बताते हैं। जुल्मन जहूला लिखा हुआ है वहां पे। और अल्लाह यहाँ पे इंतहाई बेवकूफ और जाहिलाना बात करता है, अपांग बात करता है कि अल्लाह कहता है कि उसने ये जो कुरान और इस्लाम का ट्रस्ट था, इसकी अमानत को प्रेजेंट किया आसमानों और जमीनों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर। जमीन पहाड़ जमीन का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह के मुताबिक पहाड़ जमीन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं आसमानों और जमीनों पर और फिर पहाड़ों पर। सबने इनकार कर दिया, सबने कहा हमने नहीं कुरान उठाना, हमने नहीं इस्लाम उठाना, हमने नहीं इस बोझ जो उठाना जो तू हमें दे रहा है। वो सब डर गए। इंसान ने उठा लिया, इंसान ने कहा मैं इस्लाम बनाऊंगा, मैं इस्लाम में आऊंगा, मैं तेरी बात मानूंगा। और उसने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया और बहुत बड़ा नादान था। दैट प्रूव्स माय स्टेटमेंट कि अल्लाह एक अपंग खुदा है। अल्लाह से बड़ा अपंग और जाहिल कोई है नहीं। जी सर, माइक आपका हुआ, मेरा एक्स्ट्रा टाइम भी ले लें। जी। सबसे पहली बात जो आपने की ना, पहाड़ों वाली बात, देखें उस चीज से कुछ निकलेगा नहीं। अल्लाह ताला ने फॉर एग्जांपल ये बात कर दी है ना, जमीन की भी बात कर दिया है, आसमान की भी कर दिया, पहाड़ की भी कर दिया, तो इस चीज से आप कुछ नहीं निकाल सकते। अच्छा, जहां तक बात है इंसान को जाहिल को क्या है, देखें इसका साइड इफेक्ट भी तो देखें ना। दूसरी तरफ जहन्नुम है। अल्लाह ताला को पता है कि इंसान, अब आप देखो हमारे अंदर एक लालच है। इस चीज को तो आप कभी डिनाई नहीं कर सकते ना कि हमारे अंदर एक लालच वाला एलिमेंट है कि हम एक अच्छी चीज को चाहेंगे, पर दूसरी तरफ हमारे अंदर वो एलिमेंट भी है कि हम अपनी नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बुराइयों की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें जाहिल कर। दूसरी तरफ वाला सर्कमस्टांस बहुत बुरा है ना, हम बुरे काम करेंगे तो हम जन्म में भी जा सकते हैं। ये वजह थी टेक्निकली। अच्छा, और आप एक और चीज को यहाँ से इस चीज से जस्टिफाई करो कि आप बताओ, मैं कुरान को एक मिनट साइड पे पूछूं, मैं आपसे कहता हूँ आपके अंदर क्या ये फ्री विल नहीं है? आप मेंटली बताओ, आपके अंदर फ्री विल नहीं है? अगर मैं आपको कहता हूँ 50-60 साल परहेजगारी से निकालो, उसके बदले में अरबों साल आपको ऐसी लाइफ मिलेगी जिसमें आपको ना कोई दुख है, ना कोई बीमारी है, ना कुछ है, ना मौत है, बेस्ट जिंदगी है, बताओ आपके अंदर फ्री विल है कि नहीं? आपका टाइम हो गया सर।
जनाब मेरे अंदर सर फ्री विल नहीं कि नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात आपने मुझे कहा कि एग्जांपल अल्लाह ने यहाँ पे मिसल का वर्ड नहीं दिया, दैट इज स्टुपिडिटी टू से। अल्लाह कुरान के अंदर ओवर 40 टाइम मिसल का वर्ड यूज करता है, यहाँ पे अल्लाह ने मिसल नहीं दिया, नंबर वन। नंबर टू, अगर अल्लाह अपंग जाहिर मैंने करना है तो मैं कुरान की आयतों से जाहिर करूंगा, बाहर से तो जाहिर नहीं करूंगा। कुरान में जब अल्लाह कह रहा है जमीन और पहाड़ दोनों के ऊपर, दिस इज स्टुपिडिटी। पहाड़ जमीन का पार्ट है, जमीन के क्रस्ट में से उठा हुआ है और बाहर निकला हुआ है। बाय द वे कुरान में अदर आयतें भी है कि अल्लाह ने पहाड़ ऊपर से डाल दिए, दैट्स अगेन अ स्टुपिडिटी। आपने कहा फ्री विल फ्री विल फ्री विल, कुरान फ्री विल को जाया करता है, खत्म करता है। कुरान चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 178 अल्लाह कहता है, अल्लाह whoever अल्लाह गाइड, जिसको अल्लाह ने गाइड कर दिया वही गाइडेड है, और whoever अल्लाह लेड एस्ट्रे, जिसको अल्लाह ने युदिल कर दिया वो लूजर्स में से है। फिर अल्लाह कुरान के अंदर खुद बोलता है कि अगर वो चाहता तो सबको एक ही बना देता, लेकिन उसने गाइड किया जिसको वो चाहता था और उसने मिस गाइड किया जिसको वो चाहता था। चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 93 है। अल्लाह खुद कहता है कुरान में कि ये फार रीचिंग आर्ग्यूमेंट है कि अल्लाह तुम सबको गाइड कर देता, मगर उसे चाहा नहीं कि सबको गाइड कर दे। कुरान चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर आयत 149। माइक आपका। सर दो टर्मिनोलॉजी को यहाँ समझे, एक है प्री डेस्टिनेशन और एक है प्री नॉलेज। डेस्टिनेशन अल्लाह ताला को नॉलेज है कि हम एट द एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, डेस्टिनेशन हमारे हाथ में है, ठीक है। आप बुरा काम करो अच्छा काम करो, डेस्टिनेशन हमारे हाथ में है। अल्लाह ताला को एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज है कि हम किस तरह की डेस्टिनेशन को बनाते हैं, हम क्या एट द एंड ऑफ द डे करते हैं। अच्छा, इसके सबूत में मैं आपको आयात कुछ कहूंगा, मैं आपको कहूंगा स्क्रीन में भी चलाओ, चैप्टर नंबर 39 की आयत नंबर 7 और सूरह अनकबूत की आयत नंबर आखिरी आयत। तो ये दो आयात चला दो, उससे मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा। आप मेरा टाइम लेके आयत चला दें प्लीज। ये बंदा जो आयत निकलवा रहा है उसी आयत में ये अपनी बातों में खुद फंस जाएगा। ये ले सर, पहली आयत आपके सामने आ गई है। अब ये चैप्टर नंबर 39 की आयत नंबर 7 है जो आपने पहली बोली थी। सर पढ़ लीजिए, 30 सेकंड आपके पास है। अगर तुम कुफर करते हो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदे के लिए कुफर पर राजी नहीं है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफर पर राजी नहीं है। और अगर तुम शुक्र करो तो वो तुमसे राजी होगा और नहीं उठाएगी वो बोझ। सर थोड़ा जूम कर दीजिएगा। बोझ उठाने वाली कौन, कोई जान किसी दूसरे के बोझ को, नीचे कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई जान किसी दूसरे के बोझ को, पर तुम्हारा लौटना है तुम्हारे रब की तरफ, वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहते हो, यकीनन वो जानने वाला है सीनों के अंदर छुपी हुआ। अब इसमें चीज देखो साफ और सीधी तरह जाहिर हो रही है कि कुफर को भी अल्लाह ताला ने हमारे कंट्रोल में रख दिया है, पर अल्लाह उसे राजी नहीं है, और शुक्रगुजारी भी हमारे कंट्रोल में रख दिया, पर अल्लाह उसे राजी नहीं। यही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था, प्री डेस्टिनेशन और प्री नॉलेज वाला। आप प्लीज ऐड कर दीजिए। सर आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं, लेकिन मैं अब आपको जाने दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि अपने मुद्दे को अपने टाइम में खत्म कीजिएगा। ओके, कुरान चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 119 अल्लाह कहता है, एक्सेप्ट whom your Lord has given mercy, जिसको अल्लाह ने खुद मर्सी दे दी है, जिसपे अल्लाह ने खुद मर्सी कर दी है, उसके अलावा कुछ नहीं जन्नत में जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने बहुत सौ को पैदा ही जहन्नम के लिए किया है, और ये अल्लाह का हक वाला कौल है। ये देखिए कुरान, एक्सेप्ट दोज शोन मर्सी बाय द लॉर्ड एंड सो ही क्रिएटेड देम, अल्लाह ने उन लोगों को मर्सी के लिए ही पैदा किया था। एंड सो द वर्ड ऑफ योर लॉर्ड विल बी फुलफिल्ड, अल्लाह का लफ्ज कलाम जो कि हमेशा पूरा होता है वो फुलफिल होगा। क्या है? आई विल श्योरली फिल अप हेल विद जिन एंड ह्यूमन काइंड ऑल टुगेदर। जो आपने आयत दी वो असल में स्टुपिडिटी है इन एसेंस, क्योंकि अल्लाह एक फेक किस्म की मजलिस लगाएगा, एक फेक किस्म का कोर्ट लगाएगा, उसमें बताएगा तूने गलतियां की, जबकि गुमराह उसने खुद किया था कि तू गलतियां करे। हदायत उसने खुद उसको दी थी जिसको उसने जन्नत में डाला था, क्योंकि अल्लाह कहता है ये अल्लाह की मर्जी है, उसने क्रिएट ही उन्हें इसलिए किया है, और जिनको जहन्नम के लिए क्रिएट किया उनको क्रिएट ही जहन्नम के लिए किया है। ये प्री डेस्टिनेशन इन एसेंस है। प्री डेस्टिनेशन होती ही ये है कि पहले से डिसाइड कर दिया गया है कि कहां पे फेंकना है कहां पे नहीं। और मेरे मुताबिक जब अल्लाह इस टाइप का कोर्ट लगाएगा तो मैं अगर अल्लाह के सामने उस वक्त आऊंगा तो मैं तो कोर्ट में से कटहरे में से निकल के जज साहब के हदायत तो तूने मुझे खुद नहीं दी थी, ताकत में तू खुद है, तो भाई मुझे किस हिसाब से तू गुनाह बख्श रहा है, मुझे किस हिसाब से जहन्नम में फेंक रहा है? तूने खुद मुझे पैदा ही जहन्नम में जाने के लिए किया। हाउ कैन यू स्टॉप मी देन, हाउ कैन आई स्टॉप माई सेल्फ? तू ज्यादा ताकतवर था कि मैं ताकतवर था? ताकत में तू था, जो तू चाहता है वो होता है, तो फिर मेरा कसूर क्या है कि तू मुझे खुद गुमराह करके जहन्नम में फेंक रहा था? जी सर। सर कुरान एक चैप्टर या दो चैप्टर की बुक ने, इट्स अ कंप्लीट कंपाइल्ड बुक, ठीक है। हमें सारी चीजों को एक पेज में देख के समझना पड़ेगा। मैंने जो आपको आयत दी है, अभी आप सूरह अनकबूत की आखिरी आयत भी खोलोगे, इसमें ये चीज साफ जाहिर हो रही है कि अल्लाह ताला मतलब सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में कि हदायत का रास्ता जाहिर कर देता है, चाहे आप शुक्रगुजारी की रविश तैयार करें, नहीं, अल्लाह ताला को कुफर पसंद नहीं है, ठीक है। अब आपकी, मैंने पहले भी एक स्ट्रीम में आपने बात सुनी, आपने एक बात की थी कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। सर इस चीज को आप यूं समझो ना, अल्लाह ताला एक चीज, यार अब मैं मिसाल एक छोटी सी देता हूँ। आप गुस्से में बैठे हो,
آپ غصے سے ایک بندے سے خطاب کر رہے ہو تو آپ کا لہجہ ایسا ہی ہوگا نا کہ یار میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے, میں نے تمہیں ہدایت دیا ہے, کیونکہ آپ کو نالج ہے اس چیز کا. سورہ اعراف کی آیت میں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کثرت سے پیدا کیا تاکہ انہیں جہنم میں ڈال سکیں, اور اس کے بعد آگے لکھا سر ہے ایک سیکنڈ, چھوٹے آپ میں کا تھے. ٹائم پورا ہو چکا ہے, لیکن اسٹل میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دوں گا. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں انفیکٹ اصل میں کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اگرچہ اس نے گمراہ نہیں کیا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے گمراہ کیا, اور ایک آیت میں نہیں, قرآن کی پتہ نہیں دسیوں آیتوں کو میں یہاں پہ کھول سکتا ہوں, 4-5 میں پہلے ہی بول چکا ہوں, مزید بول دوں گا. سو وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ اللہ غصے میں ہے, اور اس نے غصے میں قرآن لکھا دنیا بنانے سے پہلے, جس وقت ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی, اور اس ٹائم پہ اس نے غصے میں جھوٹ لکھ دیا کہ وہ گمراہ کرتا ہے, اگرچہ وہ گمراہ نہیں کرتا. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نالج ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گمراہ ہوں گے. اب ایک بندہ بات نہیں سن رہا, مگر حضرت اللہ نے قرآن میں یہ نہیں نہ کہا کہ اس کو نالج ہے کہ تم خود گمراہ ہو رہے ہو. اللہ قرآن میں تو اس کے اپوزٹ لکھ رہا ہے, بلکہ اللہ ایک وعدہ کرتا ہے. سر آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا میں تھوڑا سا, اگر آپ مائنڈ نہ کریں. آپ یہ آیت پڑھیں, عربی پڑھنی آتی ہے میرے بھائی کو؟ جی سر الحمدللہ. میرے بھائی کو عربی پڑھنی آتی ہے؟ سر یہ دیکھیے یہ سر کیا میں لکھا ہوا ہے, توہین حق کرتے الحمدللہ آتی ہے. حق القول کسے کہتے ہیں؟ حق القول کسے کہتے ہیں؟ سچا قول, مطلب سچی بات. سچا قول. واللہ حبیبی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کا سچا قول کیا ہے پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی بتائیے, مجھے عربی کی پراپر ٹرانسلیشن نہیں پتا کہ میں عربی پڑھ کے آپ کو ٹرانسلیشن کو چھوڑے ٹرانسلیٹ سر, میرا نالج. آپ سر چھوڑے پراپر ٹرانسلیشن, مجھے چاہیے بھی نہیں پراپر ٹرانسلیشن. مائی کوسچن از, آپ کو پتا ہے آپ کے اللہ کا حق القول سچا قول ہے کیا؟ پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ کیا ساری شاید میں بتا دیجیے. سر کیا ہونا چاہیے ویسے آپ کے خیال میں اللہ کا سچا وعدہ, سچا قول, سچا سٹیٹمنٹ کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. سر میں ایک لاجیکل بندہ ہوں, میں لاجیکلی کہوں گا ایک گاڈ ہے, اس نے مجھے فری ول دیا. سچا قول اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں صحیح کام کروں گا تو وہ مجھے اس کا نام دے دے گا, غلط کام کروں گا تو اس کا مجھے سزا دے دے گا. بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے. میں آپ کی اس بات سے ایگری لاجیکل یہ کرتا ہوں بات ہے. سر, میں آپ کی اس بات سے 110% ایگری کرتا ہوں. اچھا, اگر جی کوئی خدا اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کو سچا قول کہے گا تو کیا آپ کے خیال میں وہ ایک اچھا انسان ہوگا, اچھا گاڈ ہوگا؟ سر لاجیکلی کی بات کر رہے ہیں اس وقت, اسلامکلی کی بات نہیں کر رہے, لاجیکلی. ٹھیک ہے, لاجیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو, پر اس یہ جو میں نے کوئی اس فریم آف ریفرنس میں یہ بات کی ہے نا, میرے خیال سے تو خدا اسی بات میں بات کرتے ہیں. اب دیکھو نا, ایک بات کہنے کے 10 طریقے ہوتے سر ہیں. ون سیکنڈ, خدا سر نے ون کہا سیکنڈ, طریقے سر سے کہا. خدا کو چھوڑ دینا سائڈ پہ, خدا کو سائڈ پہ چھوڑ دیں نا ابھی. لاجیکلی بات کریں. لاجیکلی جو آپ نے ابھی سمجھایا, جو آپ نے ابھی سمجھایا, اگر اس کے اپوزٹ کوئی بات لکھی ہو تو کیا لاجیکلی آپ اس گاڈ کو ایک اچھا گاڈ کہیں گے؟ سر اپوزٹ لکھی ہوگی تو پھر ایبسولوٹلی نہیں کہہ سکتے نا. تھینک یو سو ویری مچ. سر دیکھیں یہاں پہ سر آپ کا اللہ جو ہے, اب دیکھیں آپ نے کہا obviously اس کو اچھا گاڈ نہیں کہیں گے, یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, میری نہیں ہے. یہ مومن مانتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے کرم کے انوسار پھل ملنا چاہیے, پر قرآن میں ایسا نہیں ہے. میں اردو کی 180 ڈگری اگر اپوز ہو, 180 ڈگری اگر 180 ڈگری اپوز اگر ہو تو وہ اچھا گاڈ نہیں ہے, آپ نے کہا. اب دیکھیں سر, آپ کی لاجک جو ہے نا اور آپ کی اپانگتا ظاہر ہوگی اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو نہیں مانیں گے کہ 180 ڈگری اپوزٹ ہے. چیک دس آؤٹ, اللہ کیا کہہ رہا ہے. سر سنیں لاجیکلی سن رہے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری طرف سے ایک فیصلہ حق القول صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر کر رہوں گا. سر امیجن کریں, آپ کے اللہ کا وعدہ لاجک کے انتہائی برخلاف ہے, لاجک کے انتہائی برخلاف ہے آپ کے اللہ کا وعدہ. وہ یہ نہیں وعدہ کر رہا اگر تم اچھے کام کرو گے تمہیں جنت میں ڈالوں گا, اگر تم برے کام کرو گے تو میں جہنم میں ڈالوں گا. وہ یہ بھی وعدہ نہیں کر رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, کہ میں کوشش کروں گا کہ تم لوگوں کو ہدایت ملے اور تم زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جاؤ. نا 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 نا. اس کا حق القول کیا ہے, اس کا سچا وعدہ کیا ہے؟ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کے رہوں گا. سر مجھے بتائیں لاجیکل اعتبار سے, ابھی آپ نے لاجک کی بات کی اور آپ نے کہا 180 ڈگری پہ ہوگا تو بالکل میں سمجھوں گا کہ گاڈ اچھا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں میں ایسے گاڈ کا کیا کروں؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں. اچھا دیکھیں, ایک مخلوق ہے فرشتے جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سر اگر آپ میری بات کو سمجھتے ہیں نا سر, اگر آپ میری بات کو سمجھتے ہیں تو سر یہ دیکھیں نا, لاجک کے برخلاف بھی کیا, اور آپ کی اور میری ایک پوائنٹ آف ریفرنس پہ ہم اب آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے سب سے پہلے, ہاؤ کین یو کال دس گاڈ گڈ؟ اینجلس کا یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اینجلس آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, نہ کچھ کرتے, ان کا فری ول ہے ہی نہیں, دے آر پاپٹس. اور سنی اسلام کی 90% برانچز اس چیز کو مانتی ہیں کہ اینجلس ڈز ناٹ ہیو اینی فری ول, دے آر پاپٹس. جو اللہ کہے گا صرف وہی کریں گے, وہ سن سے پاک ہیں, وہ گناہ سے پاک ہیں. سو لیٹس ناٹ گو انٹو اینجلس, لیٹس اسٹک ٹو ہیومنز اینڈ جنس. ٹھیک ہے میرے بھائی,
Please, Sir, mic up. please give me 30 seconds to Don't explain go what to I want to angels. say. Don't go to angels. I will listen, brother. Angels का काम ही नहीं है यहाँ पे कोई. Please, सर mic बात up. करें 30 सेकंड. अच्छा सर, देखिए एक मिसाल के तौर पे चले हम एक मिनट के लिए कुरान को साइड रखते हैं और एक आम बंदे की सोच. मिसाल के तौर पे मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक बिल्डिंग बनाई है. मैं कहता हूँ कि यार ये मैंने बिल्डिंग बनाई है बड़ी प्यारी सी, या और इसको मैंने इर्द गिर्द कोई बंदे अपॉइंट कर दिए, ठीक है, मैं बंदों को कहता हूँ कि तुमने ये सब कुछ करना है, ये सारा कुछ नहीं करना, नहीं करते तो मैं बिल्डिंग समेत मतलब जला देता हूँ, सब कुछ करते हो, मेरी अपनी रहे, ठीक है. अब अल्लाह ताला को देखो ना, अल्लाह ताला का आप एक मिनट के लिए गॉड को जरा समझो, गॉड है क्या. गॉड ने पहले एक मखलूक बनाई थी, फरिश्ते, जो मैं आपको कह रहा था, फरिश्तों को उसने फ्री विल दी नहीं दी, उसको उसने बिल्कुल कंट्रोल में रखा, ना उसके लिए जन्नत रखी है ना जहन्नुम रखी. दूसरी इसने मखलूक बनाई इंसान, इंसान को उसने जन्नत भी जहन्नुम भी दी और सारे सर्कमस्टांस वाजे कर दिए, ठीक है. अब अगर इंसान इन सारे सर्कमस्टांस वादे करने के बावजूद अल्लाह ताला ने अपनी ये नहीं कि अब आप इस चीज को कभी नहीं अपोज कर सकते, अल्लाह ताला ने निशानियां नहीं वादे की. अल्लाह ताला ने एक मौजूदा दिया कुरान, जिसको अल्लाह ताला ने कहा था इस उम्मत पे एक मौजूदा, ठीक है, ये कुरान मौजूदा दिया, आज भी अगर हमारे सामने कुरान अनचेंज पड़ा हुआ है, अगर इस कुरान को देख हुए भी अगर 7 अरब लोग ये कहते हैं, 7 अरब में से मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि हम इस कुरान को नहीं मानते, हम मानते ही नहीं है कि यार ये मौजूदा हो सकता है, तो फिर बताओ अब अल्लाह ताला क्या कसूर क्या अल्लाह ताला का. अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दे दी, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बना दी, अल्लाह ताला ने मौजूदे जाहिर कर दिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ कर दिया, फिर भी इंसान ना माने, तो बताओ फिर उसकी समझ में क्या सजा होनी चाहिए. एक सेकंड सुभान, एक सेकंड. आदिम भाई मैं आपसे एक बात करूंगा कि एक मोमिन एक हाँ सेकंड. ना उसने इतनी लंबी स्टेटमेंट दी, मुझे जवाब देने दे, फिर आप बोलिएगा, ऐसे नहीं हो सकता. अच्छा सर, इस टॉपिक पे थोड़ा सबसे मोमिन पहली ट्रिपल वन भी ऐड करेंगे. सर एक सेकंड बिल्कुल ऐड करेंगे, लेकिन जब आपने एक स्टेटमेंट दी है मुझे उसका जवाब देने दे, फिर मोमिन ऐड करें, मैं उनका जवाब दूंगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अब ये मोमिन असल टॉपिक से हटकर बात करने की कोशिश करने लगा है, क्योंकि एडम ने जो रेफरेंस दिया है ये इसको झुठला नहीं सकता है. आपने कहा जी कुरान वैसा ही है जैसा 1400 साल पहले मोहम्मद पे नाज़िल हुआ था और ये एक मौजज़ा है. सर मैं आपको अपनी तमाम दौलत, अपना बैंक बैलेंस, जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे के सारे, उनके पैसे निकाल के आपको, घर बेच के घर की सारी वैल्यू आपको, मेरी पूरी की पूरी गाड़ियां आपको, जो जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरी रिटायरमेंट अकाउंट में जितने पैसे हैं वो भी आपको, सारा का सारा धन दौलत ईच एंड एवरीथिंग आपको देने को तैयार हूं, अगर आप मुझे मोहम्मद के जमाने का कंप्लीट कुरान दिखा दें, साबित कर दें. चलें ऐसा करें, मोहम्मद के जमाने का भी नहीं, मोहम्मद 7वीं सेंचुरी में उनका वफात हुई, 632 में अप्रॉक्सीमेटली, गिव और टेक 32 33 जो भी आप कह लें, पूरी 7वीं सेंचुरी में मुझे एक मुकम्मल कुरान दिखा दें जो आज के कुरान जैसा हो, मैं ये सब कुछ देने को तैयार हूं. अगला चैलेंज आपको, 8वीं सेंचुरी में कुरान जो आप लोगों के पास चंद एक पन्ने मौजूद हैं 8वीं सेंचुरी के, 3 अर्लीस्ट कुरान आपके पास मौजूद हैं, पेट्रोपॉलिटन, माहिल और एक और है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया उसका. उन 3 कुरानों में आज के कुरान के मुताबिक 20,000 से ज्यादा गलतियां हैं उन सफों पे जो सफे मौजूद हैं, उसके अलावा बहुत ढेर सारे सफे तो मौजूद ही नहीं है. डिफरेंस इन रज़म है, यानी कि अलिफ जेर जबर पेश नहीं, जेर जबर पेश तो थी ही नहीं ना, जेर जबर पेश तो थी नहीं उस जमाने में, उसको तो छोड़ ही देना. लेटर्स में, हरूफ में इतनी डिफरेंसेस हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि स्टेटमेंट के मीनिंग ही फर्क बनते हैं. आप मुझे कह रहे हैं कि ये अल्लाह का मौजज़ा है, क्यों नहीं मानते इसको. 9वीं सेंचुरी में आते हैं, जेर जबर पेशे जब आप लोगों ने लगाई, वहां पे आपके पास डिफरेंट मुसहफ निकले, हफ्ज, वर्श, दूरी, सूसी, कालून एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. 28 मुसहफ मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं जो मैं आपको रन टाइम पे दिखा के उनके डिफरेंसेस दिखा सकता हूं. ये जो आर्ग्यूमेंट आप लोग देते हो ना कि कुरान मुकम्मल प्रिजर्व्ड है, इट इज द utmost stupidity, utmost lie in the history of lies जो कि दीन इस्लाम में फैलाया गया है इंडो पाक में. नाउ विद दैट बीइंग सेड, इसको अब साइड पर रखिए क्योंकि ये मेरे आज की स्ट्रीम का टॉपिक नहीं है. मैं इसका रिबटल जरूर देना चाहता था आपको, ताकि आपको पता लगे, रिसर्च करके आइएगा फिर इस पे बात करेंगे. आज इस पे बात नहीं करेंगे. वापस चलते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ. आपने कहा था कि अल्लाह का दिल करता है, वो बिल्डिंग उसने बनाई है, उसका दिल करेगा उसे अच्छी नहीं लगी वो तोड़ के फेंक दे. परफेक्ट सर, ये तो आपने मेरी वाली बात कर दी. हम लोग अल्लाह के लिए पपेट हैं, उसने जैसा बनाया है उसने वैसा ही हमने करना है, हम कुछ कर ही नहीं सकते. और इसी बात को मैंने चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 119 में आपको दिखाया था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में अंब भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह कहता है
سوائے اس کے جس پر آپ کا رب رحم فرما دے, اور اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے, پیدا کیا ہی رحم کے لیے, اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں انسانوں سے بھروں گا. یہ کون سی بات پوری ہو کے رہے گی؟ یہ جو ابھی ہم نے حق القول پڑھا چیپٹر نمبر 32 کا آیت نمبر 13 کا, یہ اس کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہے. تفسیر پڑھ لیں, وہ بھی اسی کانٹیکس بتائیں گی, میں اپنے پاس تفسیر نہیں کرتا. یہ حق القول کی بات ہو رہی ہے جو چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 13 میں ہے, کہ وہ جو قول ہے وہ اس کا پورا ہوگا, اور اسی لیے اللہ نے رحم کیا جن لوگوں پہ, ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا, اور جن پہ رحم نہیں کیا ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. جی بھائیو پلیز ٹاپک کو ڈائیورٹ نہ کیجیے گا, ورنہ پھر میں انٹرپٹ کروں گا تو اچھا نہیں لگتا. سر یہ قرآن کا ٹاپک آپ نے ڈائیورژن کریٹ کیا تھا, پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. اوکے اچھا آپ میری بات سنیں, آپ سیدھی ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک سوال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دو راستے دکھا دیے, ایک صحیح اور ایک غلط, اور اللہ نے کہا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ عمل کرو, ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے میرے سے آیت الکرسی سنی تھی نا, میں اسی سے آپ کو بتاؤں گا. اس میں اس نے لکھا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ٹھیک ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے, وہ سب جانتا ہے, جو ہونے والا ہے, جو ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. میں اپنا ٹائم دیتا ہوں آپ کو, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں, آپ اس کو صحیح مانتے ہو یا نہیں. اچھا اس میں اللہ میں ایڈ کروں گا, آپ ایک منٹ آئے بھائی, اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. آپ سورہ عنکبوت کی آخری آیت بھی اسکرین میں کھول دیں ذرا. بالکل سر, آپ نے اس پہ بات کرنی ہے ابھی؟ نہیں سر, وہ جو مومنٹ ٹرپل ون نے بات کیا, جب آپ نے بات کرنی ہوگی نا تب کیجیے گا, اگر ابھی کرنی ہے تو بتائیں, میں کھول دیتا ہوں. مومنٹ ٹرپل ون کے کانٹیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. جی سر, یہ آپ کی آیت آ گئی. جی اب آپ مومنٹ ٹرپل ون کا جواب دے دیجیے. کیا مطلب بھائی, آپ بول دیجیے, آپ میں نے اتنی محنت کیا, بولیں. ہاں اچھا مومنٹ ٹرپل ون نے وہ آیت الکرسی کا بھی ریفرنس دیا تھا نا, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں. ابھی آپ آیت دیکھو, اور جو لوگ راہ میں جد و جہد کریں ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف سے, اور یقیناً اللہ احسان کرنے والا ہوتا ہے. اچھا اب آپ ایک منٹ خود امیجن کرو, ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت بھی دیتا ہوں, گمراہ بھی دیتا ہوں. آپ یہ تو دو باتیں کانٹریڈکٹ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ دوسری طرف آپ ان دونوں باتوں کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھو نا. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بتا دیا کہ میں نے رائے ظاہر کر دی ایک طرف, اور پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے. وہ مومن 316 نے مومن ٹرپل ون نے بتا دیا آیت الکرسی کے ذریعے. اب آپ ہم دونوں کی بات کا ایک جواب دے دیں, ہم دونوں سن لیں. بہترین ہو گیا. لے جی, ونس اگین میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں قرآن کے اندر نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ نے بتا دی ہیں, یہ بات میں نے کبھی بھی نہیں کی. میں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ ہدایت پہ بھی خود ڈالتا ہے اور اللہ گمراہی پہ بھی خود ڈالتا ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر جو میں نے بولا ہے. سو آپ لوگوں کا یہ آرگیومنٹ از اے فالسیفائڈ آرگیومنٹ کہ ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. اٹس اے فالسیفائڈ آرگیومنٹ. جب میں نے آرگیومنٹ دیا ہی نہیں تو آپ دیکھ کیوں رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1, یہ پہلی بات کا آنسر تھا. دوسری بات کا آنسر, آپ نے یہ جو آیت دی ہے, یہ آیت میرے حق میں جاتی ہے, جو میں بتا رہا ہوں اسی کے اوپر جاتی ہے. یہاں پہ اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ قرآن چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 119 کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے جس پہ میں نے مرسی کر دی ہے, جس کو میں نے مرسی میں ڈال دیا ہے, جس پہ میں نے اپنا رحم کر دیا ہے, اس کو پیدا ہی اس کے لیے کیا. تو اللہ قرآن میں اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے جس پہ مرسی کر دی, جس پہ رحم پابند کر دیا, وہ اللہ کی راہ میں چلے گا, اللہ کی جدوجہد میں چلے گا. Now the question here is for both of you now, اگر میرے پاس پہلے ہی ہدایت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہوں, اگر میں اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہوں تو میرے پاس ہدایت ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ مجھے اب ہدایت کی ضرورت ہے یا اس بندے کو ہدایت کی ضرورت ہے جو کہ گمراہ ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے یا محمد کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے, یا محمد تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو میں نے گمراہی دے دی ہے, جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا. مجھے بتائیے کہ اگر ایک نبی اس دنیا میں آیا ہی دنیا والوں کی ہدایت کے لیے ہے, اور اللہ نبی کو منع کر رہا ہے کہ یار میں نے جن کو گمراہ کر دیا ہے تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا, تو سر ایسے اللہ کو میں کیسے مانوں؟ اتنا زیادہ اپانگ ہے وہ. تو دیکھا دوستوں, یہی ہے اصلی اسلام. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں, ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. اسلامک کرد سے بچیں, اپنا خیال رکھیں. جے ہند, وندے ماترم.